过来，苗子，给你块榴莲吃。啥东西？这玩意儿老贵了，平时我都舍不得买。哎，不是，你什么意思啊？拿着块粑粑，你糊弄谁呢你？你自己留着吃吧。真是不懂人间美味，好心当成驴肝肺。来，你尝尝，怎么样？味道还不错吧？想试试猫咪吃不吃榴莲，没想到它真啃了。我的内心荡漾。You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you're like my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed when you smile. 他笑了，什么鬼？再试一次。要不要吃啊？要不要吃啊？要啊！我先给你闻一下好不好？先闻一下。你干嘛？你有病啊！我吃个榴莲咋了？这又不是你的屎，不信你闻闻。我的大型社死现场，就是刚刚我在吃榴莲，夫妇就这样一直看着我，直到我吃完手里的这一块，夫妇就突然跑去他的屎盆旁边，就好像在看还有没有屎一样，发现没有就开始刨坑了，然后就现给我拉了一坨新鲜的，拉完之后就赶忙朝我走过来，然后疯狂暗示我吃吧，你快点吃吧。真的，我到现在都不知道该怎么跟他解释，我吃的真的不是他的屎。Oh no！